हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मु तितानी आपको स्वागत करछि। आज आमे गोलाप गछर टिके केयर नवा जानचंती। तो वर्षा दिन रे गोलाप गछ बहुत नष्ट हो जाय थाए, कारण इधरे बहुत सारा फंगस लगी थाए। केमती आर फूल गुड़ा केमती हो जाइए देखिपी। आम आर टे प्रतिकार करवा। मोर ऊपर घर कम हो सर्ट वीडियो छाड़ुची, लॉन्ग वीडियो एपर्यंत मु छाड़ीनी। आज चेष्टा करुच्ची आज गोटे लॉन्ग वीडियो छाड़ी। टिके आज पाग भल अच्छी से चलतु। मो गछ गुड़ा भी बहुत सारा मरीगला। गोलाप गछ 3-4टा मोर मरी सारा एक केयर नहीं पानी। आज टिके चेष्टा करुच्ची एमती टिके कोड़ा खुसा करवा। आदर कौन सॉइल मीडिया दबा आ कौन औषध दबा, फंगस कौन लगी तादरे कौन टे प्रतिकार करवा। प्रथमे आम कोड़ा खुसा कर तार रूट बाउंड हो गला भी आम एमती तार माटी टिके ऊपर ऊपर काढ़ीदबा चेर देखा पर्यंत आम एमती काढ़ी नवा। तापर कौन करवा ना टिके कटिंग करवा। ये फूल गुड़ा देखंतु आर जदि कटिंग न करवा आम नुआ ब्रांच आसबनी, आउ फूल मध्य भल फुटबनी। तेणु तार मूलर टिके प्रतिकार करवा। आउ गछर मध्य आम कैंची टिके सानिटाइजर करवा। एमती टिके सानिटाइजर न कले आमर जो आम काटी कैंची रे से बहुत सारा फंगस लगी। तेणु आम टे सानिटाइजर करदे। अन्य गछरे जो पोक लगी थाए से शीघ्र अटैक कर दिए आमर गोलाप गछरे। तेणु जिते बेले भी जो गोलाप गछ आपण माने कटिंग कर प्रथमे सानिटाइजर कैंची करेंगे, तापरे आपको कटिंग करेंगे। देखो गछ गुड़ा एमती टिके तेरछा भाया काटे। ये भाव में तेरछा भाई काटे। गंठी एपट सेपट मझी धरिकी काटे। आपको कलिम भी करें। आम ये पत्र गुड़ा को सब काटी नवा। थे कौन सी ब्रांच आसबनी कि फूल फुटबनी। तेणु ये पत्र गुड़ा को आम पुराणा पत्र गुड़ा को सब काटी नवा। आपको तापर आम फंजीसाइड पाउडर आपको पूरा स्प्रे करदे। कौन सी आउ पोक लगनी। फंजीसाइड पाउडर टा को रखीदे पाऊनी। हलदी पैकेटे नहीं आसली। आम हलदी एमती टिके पानी रे एम सबू थी आम दबा। हलदी पानी आउ ता मूल मध्य दबा। फंजीसाइड आम स्प्रे करें। आम एमती हल्दी पानी देदेले आम पूरा गछटा को धोईदेले आउ कौन सी फंगस लगनी। सॉइल मीडिया देवा। चलतु देखा। भल फेस एलोवेरा गोटे नहीं आसबे। एमती गोटे फेस एलोवेरा गोटे नहीं आसबे। एमती कटिंग करदे। एमती कटिंग करी प्रथमे ये भाव में ताको ग्राइंडिंग करदे। देखले एमती प्रथमे ग्राइंडिंग करदे। तापर एमती चा छणारे तक छाणी नेबे। आम एमती छाणी नेले किछि हलदी गुंड मध्य एमती आउ टिके पकेबा। तापरे आमे
ଶୁଖିଲା ଚା ପତି 2 ଚାମଚ ଦେବା। ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟି ନେବା। 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ଏମିତି ମୂଳରେ ଏମିତି ଦେବା। ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୋତଲରେ ପୁରେଇ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା। ଆମେ ଆଲୋଭେରାକୁ ଜୁସ୍ କରିଦେଲେ, ତା ପଛରେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେଲେ, ତାପରେ ଚା ପତି 2 ଚାମଚ ଦେଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟି ନେଲେ। ଫେଣ୍ଟି ନେଇ ତା ମୂଳରେ କିଛି ଦେଲେ, କରିଥିବା ଚା ପତି ଆଉ କିଛି ନିମ ଖଲି ଆଦେହରେ ମିଶିଛି, ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ ଆମେ ଏମିତି ତାକୁ ଶୁଖେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ ସବୁବେଳେ ଶୁଖେଇକିରି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଦେବେ। ପାଣି ଲାଗିଥିବା ଅଣ୍ଡା ଖୋଳକୁ ଦେବେନି, ସେଥିରେ ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିବ। ସବୁ ମିଶେଇକିରି ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ଆଉ ଏମିତି ଭଲସେ ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବେ, ଆଉ ମିକ୍ସ କରିଦେଇକିରି ଆମୂଳରେ ଦେବେ। ଏମିତି ଚାରିପଟକୁ ବୁଲେଇକିରି ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଯେଉଁ ମାଟିଟା ବାହାର କରିଥିଲେ ସେ ମାଟିକି ପୁଣି ଥରେ ଏମିତି ଦେଇଦେବେ ଚାରିପଟକୁ। ଯେଉଁ ମାଟି ସବୁ କାଢ଼ିଥିଲେ ସେ ମାଟିକି ଚାରିପଟକୁ ଏମିତି ଦେଇଦେବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ପାଣି ଅବଶିଷ୍ଟ ପାଣି ରଖିଛେ ତାକୁ ତା ମୂଳରେ ଏମିତି ଚାରିପଟକୁ ଦେଇଦେବା। ଯେଉଁଠୁ ଆମେ କାଟିଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ହଳଦୀ ଭଲସେ। ଏମିତି ଫଞ୍ଜିସାଇଡ଼ ପାଉଡ଼ରଟା କେଉଁଠି ରଖିଲି ପ୍ୟାକେଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜି ପାଉନି। ମୁଁ ପାଇଲେ ଆଦେହରେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବି। ହାତରେ କେବେ ଦେବେନି। ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ହାତରେ, କିନ୍ତୁ ହାତରେ କେବେ ଦେବେନି। ହାତରେ ସବୁଯାକ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରେ ଲାଗୁଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ଆମେ ସଫା କରୁଛେ, କେତେବେଳେ ଧୋଇଥିବା କିମ୍ବା ସାନିଟାଇଜର୍ ମାରିନଥିବା। ସେଥିପାଇଁ ହାତରେ କେବେ ଗଛରେ ଦେବେନି। ଦେଖିବେ ବହୁତ ସାରା ଆଦେହରେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଭଲ ଆସିବ, ଆଉ ଫଙ୍ଗସ୍ ଦୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଫୁଲ କଡ଼ ଅତି ହେଇଯିବ। ଦେଖିଲେ ତ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗଛର କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହିତ। ଗଛ ଲଗାଉଥାନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।